अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अकील सैफी। मेरा आज का लेक्चर है होम्योपैथिक मेडिसिन बेलाडोना पर। बेलाडोना को एक जुमले में मैं बयान करूं तो एक जुमला ये है, दिमागी सोजिश की दवा है। प्लांट किंगडम से इसका ताल्लुक है। ये एक जहरीला पौधा है लफा, जिसे बन तंबाकू भी कहते हैं। पेशाबावर होता है खाम हालत में। वर्मों को ख़त्म करने के लिए, दर्दों के लिए, सोजिश के लिए इस्तेमाल होता है। इसकी ड्रग पिक्चर, इसके पेशेंट की ड्रग पिक्चर इस तरह से है कि पुरखून लोग, ऐसे लोग जिनका चेहरा, आंखें सुर्ख होती हैं, जल्द गुस्से में आ जाते हैं, गुस्से में हो, ऐसा चेहरा जो लगता है कि जैसे गुस्से में है, चेहरा फूला हुआ और कहता है कि डॉक्टर साहब आग लगी हुई है, मेरे जिस्म में आग लगी हुई है, मेरा जिस्म, मेरा सर, खसूसन सर जो है वो जल रहा है, गर्म मिजाज, गर्म पसीना आता है। इसका जो पेशेंट है वो गर्म मिजाज होता है और गुस्से में बहुत जल्द आता है, और गुस्से में उसकी ताकत जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यानी वो अगर कमजोर भी होगा तो उसकी ताकत जो है वो 3-4 आदमियों जितनी हो जाती है जब वो गुस्से में आता है। गुस्से में चीजें तोड़ता है, गालियां निकालता है, बदजुबानी करता है, हज़ियान, पागलपन, ख्याली चीजें देखता है, जिन्नात तक देखता है, जिन्नात से गुफ्तगू करता है, लेकिन इंसानों से गुफ्तगू करना पसंद नहीं करता। गुस्से में होता है, उसे कोई इंसान अच्छा नहीं लगता, और डॉक्टर से अपनी अलामात छुपाता है, अपनी चीजें छुपाता है, अपनी बातें छुपाता है। हवास, चूंकि उसका दिमाग जो है सर की तरफ इज्तिमाई खून होता है, हवास उसके बहुत तेज होते हैं। इस दवा की खास जो अलामात हैं, अगर इस दवा की खास अलामात को मैं 3 लफ्जों में पढ़ूं तो कम ना होंगे। वो 3 लफ्ज हैं, गर्मी, सुर्खी और जलन। ये गर्मी, सुर्खी और जलन जो है, हॉटनेस, रेडनेस और बर्निंग, ये तीनों अलामात हैं सोजिश की। यानी जब सोजिश होती है तो सोजिश वाली जगह पर गर्मी भी होती है, सुर्खी भी होती है और जलन भी होती है, और ये तीनों सर के अंदर होती हैं और दिमागी सोजिश की दवा है। इसलिए मैंने इस एक जुमले में बयान किया कि दिमागी सोजिश, यानी सोजिश जब दिमाग में आती है, गर्मी, सुर्खी, जलन आती है, तो ये उसकी दवा है। सर गर्म, हाथ पांव ठंडे होते हैं। सर जो है इसका इज्तिमाई खून, ब्लड का इज्तिमाई खून सर की तरफ ज्यादा होता है, इसलिए उसके हाथ पांव ठंडे होते हैं। एक्यूट हालतों में ये बेहतरीन है। सर को जैसे आग लगी है, जिस्म जल रहा है, सुर्ख बुखार की दवा है। कनपट्टियों में फड़कन होती है, सर दर्द होता है और सर में धड़कन महसूस होती है, गर्मी से, लपेटने से, हरकत से तकलीफ होती है और बैठने से सुकून मिलता है। सर को लपेट लेने से, अच्छा ये भी बड़ी इसकी अजीब और खास अलामत है, हालांकि सर की तरफ इज्तिमाई खून होता है, लेकिन सर को लपेट लेने से इसके पेशेंट को सुकून महसूस होता है, सर को दर्द को सुकून महसूस होता है। सर के बुखार की बेहतरीन दवा है, सर के बुखार की नंबर 1 दवा है। और अगर ज्यादा सर का बुखार हो जाए तो झटके लगना शुरू हो जाते हैं, और बेलाडोना देने से सर का बुखार भी ठीक होगा और झटके भी खत्म होंगे। और ऐसा बुखार जो ढके हुए हिस्सों पर पसीना आए और जिस्म को हाथ ना लगे, यानी जिस्म इतना गर्म होता है और जो ढका हुआ हिस्सा है जिसके ऊपर चादर पड़ी हुई है, तो वहां पर पसीना आता है। यानी कि अगर मरीज ने लिहाफ लिया हुआ है, ठीक है, उसका हाथ और चेहरा उसका नंगा है, तो हाथों पे, चेहरे पे पसीना नहीं आएगा, बाकी जिस्म पे पसीना आएगा। अगर वो आधे धड़ के ऊपर वो कपड़ा लपेट लेता है तो आधे धड़ के ऊपर पसीना आएगा। जो हिस्सा कमीज उतारी हुई है, जो हिस्सा नंगा है, उसके नंगे हिस्से पे पसीना नहीं आएगा, ढके हुए हिस्सों पे पसीना आता है। इसके जो दर्द हैं वो अचानक आते हैं और अचानक खत्म हो जाते हैं। दर्द बड़ी शिद्दत के साथ आते हैं और शिद्दत के साथ ही तेजी के साथ खत्म हो जाते हैं। अलामात यकदम शिद्दत अख्तियार करती हैं, शिद्दत के साथ आती हैं। जिस्म पर सुर्ख दाने बनते हैं। सबसे पहले अक्सर इसमें गले की सोजिश आती है। अशोबे चश्म, आंखों, चूंकि ब्लड की सर्कुलेशन सर की तरफ ज्यादा होती है, अशोबे चश्म, आंखें सुर्ख हो जाती हैं, आंखों की जो सफेद पुतलियां हैं वो सुर्ख हो जाती हैं। गुर्दों की, पित्ता की सोजिश नमूनिया के लिए बेहतरीन है। सर से लेकर पांव तक सुर्ख सोजिश की दवा जो है वो बेलाडोना है। शोर नाकाबिले बर्दाश्त होता है,
روشنی تیز لگتی ہے اس لیے وہ کمرے میں لائٹ پسند نہیں کرتا، روشنی ناقابل برداشت ہوتی ہے، گلا سرخ ہوتا ہے، خشک ہوتا ہے، نیند نہیں آتی، خوفناک خواب آتی ہیں، اگر نیند آئے گی بھی تو خوفناک خواب آئیں گے، حیض بہت زیادہ جلد آتے ہیں، نبض تیز ہوتی ہے اور بال کٹوانے سے سردی لگ جاتی ہے اور بخار ہو جاتا ہے، دودھ گوشت سے نفرت کرتا ہے، ٹھنڈے پانی کی پیاس ہوتی ہے، یہ اس کی خاص علامات ہیں، دودھ گوشت سے نفرت اور ٹھنڈے پانی کی پیاس، کیونکہ اس کا جسم جل رہا ہے۔ اگر ہم اس دوا کا دوسری ادویات کے ساتھ موازنہ کریں تو گلونائن جو ہے وہ لیٹ جانا چاہتا ہے، یعنی وہ اس کا جب سر درد ہوتا ہے، گلونائن بھی سر کی طرف اجتماعی خون کی دوا ہے، لیکن وہ اس کا مریض جو ہے وہ لیٹ جانا چاہتا ہے، ریسٹ کرنا چاہتا ہے، لیکن بیلاڈونا جو ہے وہ بیٹھنا چاہتا ہے، وہ لیٹنا نہیں چاہتا۔ گلونائن جو ہے وہ سر کے اوپر کپڑا پسند نہیں کرتا، کپڑا اتار دیتا ہے، سر کو ننگا کرتا ہے، لیکن بیلاڈونا جو ہے وہ سر کو لپیٹ لیتا ہے۔ بیلاڈونا برایونیا کے ساتھ مل کر بڑا اچھا کام کرتی ہے۔ اچانک یکدم آنے والی بیماریوں کی پہلی دوا ایکونائٹ ہے اور دوسری دوا بیلاڈونا ہے۔ ایکونائٹ میں اور بیلاڈونا میں فرق یہ ہے کہ ایکونائٹ کے اندر موت کا خوف ہوتا ہے اور بیلاڈونا کے اندر غصہ ہوتا ہے۔ سٹرامونیم اور ہائیوسائمس میں بھی ہذیان ہوتا ہے اور سر کی طرف اجتماعی خون ہوتا ہے، امائل نائٹ میں بھی سر کی طرف اجتماعی خون ہوتا ہے، لیکن سٹرامونیم کو اندھیرا پسند نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، روشنی پسند کرتا ہے۔ سٹرامونیم اپنے کمرے میں لائٹ آن رکھتا ہے، لیکن بیلاڈونا کو روشنی پسند نہیں ہوتی، اس کو روشنی چبھتی ہے اور وہ لائٹ آف کرتا ہے۔ حلقاؤں کی بڑی اچھی دوا ہے، پانی سے خوف کھانا بیلاڈونا کھاتا ہے۔ گلہڑ اور تھائرائیڈ کی بہترین دوا بیلاڈونا ہے۔ دائیں طرف کی چونکہ دوا ہے اس لیے اپینڈکس پر بھی اثر کرتی ہے، اپینڈکس کی سوزش کو بھی ٹھیک کرتی ہے، کم کرتی ہے۔ دماغی سوزش سے جسم میں کہیں بھی کچھ بھی ہو جائے یا جسم میں کہیں بھی سوزش ہو، خصوصاً دماغی سوزش ہو، تو بیلاڈونا بہترین دوا ہے۔ 30 پاور میں اگر جسمانی علامات ہیں تو 3200 پاور استعمال کروائیں، اگر ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہیں تو سر گرم ہے تو 30 پاور استعمال کروائیں، اگر پورا جسم گرم ہے تو 200 استعمال کروائیں، اور اگر وہ اس کی ذہنی علامات ہیں، غصہ بہت زیادہ کر رہا ہے، لڑائی جھگڑا کر رہا ہے تو 1 MCM استعمال کروائیں۔ بہترین اثر کرتی ہے یہ دوا اور بہت کامیاب دوا ہے، بہت زیادہ سیل ہونے والی دوا ہے۔ امید ہے آپ کو میرا لیکچر پسند آیا ہوگا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ میرا لیکچر آپ کو کیسا لگا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد عقیل سیفی۔